So what was your move? That's a way I live for. The way you move, and for on your shade. The way you pay and you can't see the walk. It's also concerned superpinum. Yeah, you used to feel it also concerned superpinum. It's your governess and I was empire. It's in an enemy, dear Miss Rose. Ubia oya libia ini ya livre neso na busuanya no answer no se ya dienti obi kunu ne na jai se ya dienti obi yira pam no se ya dienti yemfa menye hwe oni pa mama na dia ya dia mama sei oni pa mama na dia ya dia mama bubu oni pa kan pa dia ya dia yemme nipa mama na dia ya dia mama say kura kura se enen so ye ne wache brane ne wahia wo enkwa hia adwumadie so we simple onyum to bi de bo onyum se sika ne wo ho na sa wo yare a ebe ye den na wanya nigie akwantuo no e wo ho na sa wo yare a wutimi ntuda enti awrade yankopon huye mobo ye de opanika sie bi aba be piem e wo enkwa hia adwumadie so oba be chen tete atempon no ba bia kwan pa ne da ne atimadi akire ne yade ye ho afri yare ene kwanana bia nipa dasani ekomu e wasase we so se ne ye benya ahoden atimi atena ase atwa emfi a obo ade nyankopon ebotu yanim se nipa dasani bia entimi twa wasase we so answer obeto na nananom a wato na nananom na se ne mdi kan se sika ne wo ho na sa wo yare a untimi nya niji adwuma ne wo ho wo yare a untimi nye akwantuo wo ho na wo yare a untimi ntu ene fa waso fami emnitia wam midi kan asa wo yare na ma emnitia wam enti fa namba na egu screen ase how be a down so amane be a down so bia say yare chronic disease how ni yare be a down so bia no fa namba no na ene meso wo yare no say yesunsun mu ana hunamani meso ano de ama midi kan da wase say waji atum na wanya aso eba beti me ene me ne akonfo nyina agya akonfo nyina the spiritual emeritus me say tumi die ye ka say tumi a me ne dodo ne nyina agya tumi nyina rura ene ne me ne betwetwe nkomo ye ka say eastern region ana say apuemantem atoye ene atifi die ene anafo die papa ye ka say tumi a untimi emmo obidin na utwa ana ye ka number 1 a untimi foforo me si ho ewo mna papa yi eguso etiase a enkwa wonu mu nana memo akwa aba yeda mpacho apomo podi ya honde wo ba yete won ka che kakara jawo be nda dwumadie na ye wo ho ye wo ho pa nana fa chen se enei ya betao ye de esu abegu na ase se bra be cheche ensemu chine because Ghana for ya hawo nyina ye yare ye nya bi ko ye num da bia ye se yesuo ana ye wo ye sanso jai hem nana aduane de da bia bi ko ya no na mom yare ne do ha na do so woni pa kwa nim ti be pese wakwa dodo agyi wakwa sunsun dokita yi obeboa yen na wa cheche akwan a nipa da sane be fa so ade ne ho na fie dodo a twedi aponyakopon boto ho no yatimi atwa ene amanfo 2030 no mo fofamba ho ni nyina ye yare enye tumi bia anuanu adofo fo aso fam se nam kan nana ye hwe ni sei ye cast a stroke na duro ankasa ewo asase ana Ghana mamu ha stroke yo eja me da wase am say etiefo o ma mo hwem nyina me da o ma se am say ye frame nana mensa akakpo Ghana hare dodo na nemi ya haban dwuma na meye me sa yare hwe enemre aduane a yedi no aduane ne nye aduane a yedi no chance chemicals na yedi gu aduane ne so ti enye nti se wan dia haban a tambia o yale hwe sabi ko esremfo abi o hakra omo winam ahaban ya wadi so o ya haban kwan no koto so abeya wo tanse ade na papa yi wodi sade we otumi nyi sa na onya be mfie be 150 na susu no enne de ye na mafo ya bai so wodi haban ya nkwan ma na oni okoto niema bi no wadi ade che na onya slope enti se wo yare slope ne wachia wo nya na duro a brana na mensa akakpo ho e wo nkokọ amanfuru ha na me wo me branch ba ko wo Joje votarejin bra fanaba no screen so na frame yare bia ha obia se yesunsum yare se yedutuo se wa yare keke na wo yare a bra me nchema nkoba bia wo banya wano aduro me da se powerful
na na me nya ho nte ase di kan se aduane yedi koyeyem no eno ana de yare ne yeden ebreye enso ye sanom koyeyem no eno ana de yare ne breye eno betimi ka se me kodi pizza enso be ko ho asiremuni bi na watete ne nwuramura omutimi nyi ya kese gina so kama beto obi se me kodi pizza me konom wei na me konom wei na me nom wei eno na de yare ne breye no eto se wo be piem wo de wanya stroke ama wo fan nyina dodo be piem o the great Togbe Mensa Akakpo anana Mensa Akakpo wo joje wo be piem wo hode a wo hawo no san fa ko na me pacho yan hwe ni sei yesi obi bodam na ofa duane di wo fo ntimi nsa ne yale mpacho no kura bi wo mana anukura bi enim powerful se obi yare a wo bodam na wo fa duane di se onum gota musuo se ye ntumi nsa anukura bi enim se nipa no bodam na edam bo no ewo mbebre ebi oha high fever to me di dam ba powerful enti se nipa no bodam sa na se oba ma hwe de me ye ni se mawura sunsun mu aye bisa gota munsuo na wonu mu no ye wonachi wade mi wa haban ho mekokofa haban no mekokote haban de adware no menya de dware ni pe sa de na firi na me ma na dro 1 2 3 pepepe na sa dam no na ateko powerful enti se dam ka dam nko ade a isi ri di ha me nyini se konfo bi anase duyani bi awo drose me na Mensa Akakpo enti se obi bia ofisa bia wa bodam wo de akoto salam na yesasa na se wo de akoto ankafo ba bia yeni firi ho na fa de breme mema na duro ne hu beto no pepepe nana ready yesa so fa ne Facebook live enti meje ahwefo na adwen kire kakra so ha obi abisa question bi ha wo so ndene de hye na bodam be mfe beprepi ni wo bodam a wo tidwane wo fie no omo hu na kire kwan biem anya bia wo so be piem na so yo kasa free tachiman wo be piem na so ya wo betima abo ano ama ma hu na de hye na kire kwan yo se wo ba sa na de hia me ya ne sai mahu nipa ne din menya hu nipa ne din pepepe wo haban wo ho me sore na doto fo kokko no matisa haban no ne media agujam menya di sa haban ni gujam pepepe haban hyewie pepepe nipa no ba bia wo bia obenante aba ba bia nipa no wo bia obenante aba abedi yare sa powerful sa na tie the great Togbe Mensa Akakpo enene what ni di pen baby na wo hu ni da papa itie ne nan chi kakra oba be piem e wa asase so ntimo am frem say the great Togbe Mensa Akakpo mate say wa tu kwan no me pacho enne wa ba be duru enti na mayi na akire no nana me pacho yan hwe ne sei e twere yale epilepsy bro ni friend bro ni kasam epilepsy e twere yale nana obitime wo ho nipa animguase yale say ye ntoma ene ade ede ne kofa e twere yale banana me da se e twere yale ye tumi wo akola na ekura no wanya twere yale owafo ye tumi to e twere yale emanipa obi o ha otumi nyia be se bia 50 years otumi nya twere yale ede na ede ba hu ayi ufie nya tumi di twere yale eblewo okay ana nsanum dodoɔ se wonum nsa dodoɔ a atumi di twere yale ye den ebrewo enti se uba meye hwehwemu na mahu se ede na edi sa twere yale no blewo adekudu edi sa twere yale no blewo no menya hu a na mahu anu aduro ahaban a mekokote ede adware wo menya adware wo panya die menya ne aduro ka wo pe sa twere yale ne de wontinka biom da se wo yare twere se wo yakola se wo yapani se wo todwam bra fa no ba no keke na bra me nchen se me bai yare twere yare na papa me yare twere yare na bra uba sa yale na wo usuni nyina se wo todwam se wo hyehye wo de fa no ba no keke na bra mesa atu ase ama wo kra abi mabio nana me pacho ye wo Facebook live enti mebi ahwefo na adwen kire kakra wo se ne ba esoro eta aka no okwa na ne ba na sensen asakwala na iwu nana wo se ede ne kofa sa asem moi ede ba pie mu akwala foforo a onim hwe yo sade no aya maman ena ede ba ebi oha ya maman ebi oha susu a awari say aya baifo ana mo pese mo sa akwala no blabo enti no ense ukọ obi a wa bin ho no wo hwe se ya maman hu a kope ayiwari say ankadoa ukọpa ankadoa timini nsuo no nafa awuo fra nafa makwara ne kakra amama na wo ne bunyi nyina no obefi ni nyina manaba bra me ye conform tete ahaban nyankopọ na eboye se ye ndi duaba no na ye fa haban nya den ensa yare enti wo ba wo kidney problem na aye no makokopa duro me nyanya sa duro no pepepe a me no mawo
wonum gallon baako mienu kidney tumi ye ma ofuru etaatai kidney tumi ye na wonanse etaatai kidney tumi ye na wayo nipa die no waye tun hwe Ghana ha kidney duro bi ani wo de obeye se woni sika wo de beko blochire a na yakoyi kidney no de ase no ade foforo ase ho a wo na obawu doctor ni wo kwa obeji usika na obo pane ne ano ajojo sa ano no juju a wo ho a ebesa aba enti se wo awo kidney hawo a misraw mi be ye obi afrakadam bombode fa na ba ne na frɛ me se kidney ha me mama odro sa kidney no metwa ne te amaw enti wo kidney problem a bobone na to na maw na bra mama odro ebejai kura ama wadi adanse ye me se entena fie na nka se nyame beye wuti fie na de nyame beye a wanhwa abekofa asem bebre abraw ahwefo mu a mote ho a wo hwe TV ne sa atami ebia afa ne waso afidie no ena wahu papa Africa awadwumadie ne so the great Mensa Akakpo ene ne twetwe nkomo ewo enkwahia adwumadie no so no faramba na egu screen ase no o fa na ba na egu screen ase a on fa nana oni nana entwetwe nkomo o kedi ne problem no eto ebetwa na de ama nana ye hwe ne sei wo diabetes adro yo mi dase diabetes misaka shisu diabetes hwe diabetes ye wa sabi eye odu ba bi kra wontumi mfa oba powerful na ajojo oba ma no diabetes betumi aye doctor beka tiro so anya ace eti se diabetes ye wa brother to betis upe kra menyi usika mama odro gala ba ku first de to so biemu no wa sa diabetes no abakọ kwada ba bi kra no kwa check up akọhwe se diabetes no abi wo ho ana diabetes edro aye chichire yare edro ni de ebu se chaw ewo ho meyamo me de ahwe nipa bebre nana ye hwe ni sei wada rumon obi diabetes na wona so ama wanhwe ne ho so yie ama na kofa afuom bi mu ama dua bi akotini na ho me kuro ne ntimi nwu ama ne aye kisikuru a doctor si entwa ne nan no nana sa ni pa be pie mu waso ya obebo ano wo ba maybe sabi so nsem bebre se ekuro na aye wo no eno so mi wana haban wo ho eno so mi wana dro ho a meri mama wanom ama usuga na kofom ansa na me de dro tare kuro we so ebewu ama ye ntwa kura ama kuro no bewu se kojo to powerful anyame adofo yesi se okọ na wamba ujiwani so se opese wajiwani so dia asamene ye ka no dumu TV neda nemom opa hoden senia okomseni ne ka awotro krunkrum se sika ne wo ho na se yale a ebeye den ye nyanije ye ni aduaba na ya fa haban ne sa yare no ene na me ba ba kire wase fa na number ene gu screen asa na wo joje o fa number na o frɛ na osan so wo Eastern region owo joje ena Eastern region wo frɛ na obekiro na kira kwan so Eastern region oba mu aba owo joja oba mu aba no waboa pete ne ka asem bi se adidie bie kwan enwa ema adidie kwan ebia enwa emfa mawo first nanka akwakuo tia na kode ama ne ba ene ono atia na wadi enti se o yale a entena ho nka se nyame beye na betale nyame beye signboard na me pacho yen hwe ne sei obi wo ho a owo pressure na kuma king doctor said in be ko wum wo de atena fie se eyabusuan yale na obepie mu waso abetima abo no ye wabusuan yale bi nso sa ewo ho me da se ewo ho pressure ne bi wo ho a na aye wa na sunsum di ne ho adwim ana ba ifo di ne ho adwim uba edure na mama okope me ma okope me a me kokope duro no ana me nkoda no be kokope duro no sa pressure na wo wuso no ene me ma duro 2 gallon pepe unum gallon ba ko first wo sanum de etoso bi mu a sa wo pressure na ne ade a wo behu biom da eno an se ne ma a wo ni no matwetwe ne ma wonya di super sa pressure no ayira uhu bio powerful ya fa yale a etwato ahwefo na test me message no ese se me twama ni ma Facebook live ofo no so na me kenkan omo message ni bi de ma nana obisi mi misawo wo so yo ba ekuro bi beto ni nufu ase kakra na ase ni nufu ase ne hene ena watitia be sisi ekuro ni ya na eye kese Dr. Ford ya duragu mu a enko nana wo so onye den yo misra me dase se wo bisa misa se ekuro bi tu bibisa wo ba ebi o ha diabetes tumi yesa ebi o ha na ye cancer obi o mo si cancer aduro ni ho wona ka kiro se yare bia ni ho aduro ni ho wuni mo na wuni enti se wo ba ye dua bi wo ho na makokọ wa yi sa dua na abran ama wona ma bobo sa na wo de atare sa kuro no so ade a hyem no ebe ye pie physical ama wo hu se yes sa kuro na etu yare na ye wo ho no nyina be firi ho enti mentera ho
ama sa yale enya de nyale nku bombodi na fa na ba no na bra obi wo ho a sebi wo yare chu ni chu se ni ode na na chu ye wo sa ko doctor say doctor nko papai da bi o bra be je duro na no na sa chu na su ti se dan ya ebe nane ama na ko se wo yam na mpie nsusu a bra mama oduro nyi nyina beko na hu ato men ko doctor say wo ko ye chu ha mi chu ekum nipa powerful ekum nipa kwe ekum nipa di se bi wo wusu a papa me nua ba bra na fa me na ma no wo ba mama oduro sa ne ma nyina ebeko se asopa wa hoi enkyere asamutie na me papa ebia na afi na aba be sore na me mo house ma ansa ne wa sore sa wo hwe tv wa wie na ochina wutu na mo ba na se me fa ntu anim se ochina aye ochina wotra se ahwe enipa 70 also open ya wo kidney problem open wo kidney problem ana liver problem also wo hepatitis B fa be pie mo na so ye wo prostate cancer fa be pie mo na so ye be patcho breast cancer and fa be pie mo na so ye na ye hwe ni sei aware ye fa sunsum sem ho so bia wale ye ntokwa wom ni ade awale ni mo nya de o mo nya ba ni ade na midase sunsum sem wa wale mu papa ma hu obi a wa sha ye floor na 3 days ya ye floor na gu oba so nwale biem sa ebi wo ho a oba no wakoti be ma bi sika se wa ba wale no okay ana wasanya fufuro enti waji we sika de be ba ne se obekọ baako ho na baako na kwaye ne ho ade baako no kwaye ne ho ade we hu pepepe obe weki no okay wanya weki ni pepepe sa wale no anu nansa ebegu enti awale bi susumu wa wale mu pa enti se bibi sa hawo awa wale mu a bomodi a fanoba no u fanoba na bra frame u ba se dia wale ni sitie bia no masiesie ni nyina ma opepepe powerful sanete before wa December don na kana asem miem ne biam ni hia se wo ware eye nikan so abra no san ware ohunhum ma o kan wante ase ene na mekere wase na bebo wa ware na atrase na bia na oba na kodi boni bi okodada be ma bia gine sika so be ware no ena wafa akira be wale nti be ma ni hu pe na ye ne ya ni wa kakasa di akire anase wafa ba bia koweke no wo be pie mo na so ye ya be ko nana obi simi misal say wa to na sase wa also wododoa wa to na sase asase no ato no obi de takase ji asase free sem krata asem langard sem ne ade nana obo asase ho ban midase hwe awiase ni nyina asase na ye bibia powerful enti se wa asase no wa to asase na abia watu kwan anase wo ha na obi de oso ni sika a opese wo fa kwan bi su ji wasase ya bra mi wade wo ho mi de bekoko si asase no mu wo betai wo sa wa ankasa wo si ho bio enti asase semu a hawo enti a wo de akokoto ntwa da bio jakoto sem no na fa asase semu no nya den ebre mi na me nya ho adwuma ma wo wo petumi na wo pe no wo petumi de ya sori wo petumi de ya ba wo hu ban ewiase ye we ahoban boy ye pa bon hu ban afiri niam bebre hu enti se wa tiefo a wo hwa mi bombode na ba hu ban ada na wo ba hu ban wa wo petumi aba hu ban se wo ye police ni se wo ye soldier ni ha kade se wo ba hu ban wa mi a wontumi nko soldier enen so so de ye de ngoma na ko soldier na mo bombode aba ba hu ban wo sunsun mu be petumi wo ba mema otumi dia wo de be ya soli bibia wo pese wo de tumi ni ye bia no se wo de baba hu ban yo se wo de be ya sori o se wo pese wo de komu o bra fanoba no wo ba mema o sa tumi ni bibia wo pese wo de ye bia no na mema wo de akokoye powerful na ye hwe ni say court case obi atwa to so ato obi so akodru court akoye kobra sikasam na ese nkona na court case nso oboa me da se me de tumi na me wo no me de ye bibia tumi na me wasase sam ani court sam no wo ba na onim se ade no de wo ye ntia ye de wo court no aye ntwa to so bia bombode abra wo ba mama okopa eburu e dwan na me de ya mamra ma wo sa court sam no sam no ade no nyewu na wo ye kwana bra me nya de sa buru ni de ya mamra ma wo pepepe sa court sam no atwa se hu powerful anwame adofo e bia wo de court case ana da wo so fa be pie mo na na so ye wo se o wa mama bia obeye onya kodru court fo case close o me twa case nim anwame adofo program ni din de enkwahia
sika no wo ho na sa o yare a ani je nyade a obetima ye akwantu wontimi ntu adwuma bia ne ho a obetima ye be pie mo na so ye na na yetete abetie na ne chemu ano no yemfa wei na afemi misawo sikasem kakra na yenhwe ne sei obi da na obi ne na beda obi da na obi ne na beda spiritual marriage be ma no betima atena ni no ono oba da obetena ni no na physical ho se ne ho afọ eni ade nti ama na awo mu aye den be ma no kura ye kodwo chokra na se wo sa ha wo no da wo so obi ni wo da wo so nsum no ane de amedi na duro be che ama for free sa ha ba we kama na ma fa hwe mi yie ye fa na so mansa kwati sa ha ba we na pusa gu bucket mu upusa gu bucket mu asa adanchi ni bi fa fra pusa upusa pe labinta wankasa wo pe na pa fie kosia ba ho na bofra na fatu ho anajo 12 o'clock na odware sansunsum na ha no adwane hawafo na na akire ya duro me pa chom nim se akonfo ne doctor fo no ne asofo ne bi afa pipa a ma start e chiro pincha na won kire on ye chen sei mo ma fa pipa ma start e chiro ato no pincha na won kire on ye chen na ja en kan tete sika duro na beti ase atiefo me de eda chasem na de madure ya me wa hai me yapani powerful na me beka sika duro ho asem upe usika asem aye basa powerful wo so dua mu ananye wo so we mu ananye wa brabo aye basa edwa na wodie na anye a wo da fa no ba na frɛ me fa no ba ne keke na frɛ me wo ba akwa fa so ama wo nkwa sika to wo nsam ama sika ne ye basa ama wa brabo aye basa no me ye hwehwemu abi kura na yakwaje obosumba obabi wo nkwa wo chibio ene wo so wo hu Kristo aninti ama wo sika asem wo bibia aye basa wo da fa no ba ne keke na frɛ me na bra na me hwew powerful bibia wo ye bia sa wo ton aye nto na se fa number no ebi kura na yakwaje obosumba a wo nim enti na woni ema ye basa ebi kura mamle se so mkoyo ma ankoya anwie aseda kura ebi kura ma fa anko ba bia kwaje wo no enti wo retalia na awai wo sika asem nyina ye mo na to ama wo sika asem nyina ye basa na ba bi odru yi o se sika asem de wo be pie mo na so ya onu be di hu komo ofun so wo de fe na ne hu komo ofun so na bra na onye ne a wo pe bia fa ma na ye hwe ni sei eno be yiska David. eno yiska ene de sa ne amani de ya twemu ye sa yare powerful se wo pe bibi sa wo de frɛ me meboa wo memboa be ka to se memboa wo sa na tie sika ye ane wo hu akola keto we a what TV so yisika wo hu we a wa so yisika na me pani mo ma betena ha me komo yenye ne na me sa betena ha se me yisika David me nya sa ye powerful na me nya tia se anya sa bia me nya santini na me ni edro gabi mi wodro de bati hu hia se me betena TV so ye sa ne ma no powerful sa na tie na abia nya tia se akoko wo hoyi wonto e wo bedwam akoko wo hoyi wonto wo bedwam na se babia na tifia dre de Ghana wanya hoho wa ha ebia na de sikasem na ye wo hawo sikasem na ye wo hawo sika wo pesika ekwan nya sanyina e fa so nya sika bia no woni na entwetwe enkomo e wo phone so na won kire na akwan oso obeboa ono twetwe enkomo no hu se adekode na sika na wo pe no kura won fa nko ebi papa na so omoa wa onye den omoa wo na egbo hu se adwen bi da wotirim se wunya obeboa nipa ana wo be ya japade dia na obeboa obeka se borafie na omoa wo wasa akoko entu obedwam wasa anya pe no ba be ye enkwala ne ma bi e wo ha na ene ye hwe ni sei obi hwew ne haw ne dadwe nyina nso betu kan kopie mu obi ma so wa ya besa no nya wo kwa ne aye no konebra nana wo betima aboa no me dasi sa bibi sa haw na kwada shiman fo aji usika aji a menu ya fa na ba ne keke na bra wo ba me ne wo betrase na me ni wa ye hwehwem na ma hwe wo star no minu ya se ekwan ni hwase obetu kwan na maka kire o se minu ya enye yi akwantu ni de enye yi se kwan da ho a adekudi esi kwan no meyi efiri ho ma wo afa ne mama oduru adware wo kwan be se kwan de visa ayere ama watu kwan no obi ho kwantu omu dadada wonya hwi mafie eye bibi bombo de fa na ba no na bra wo makora se obi bi wo Ghana ha ka kire ni se wanya wati konfo obi di miti ho beti dem mi nya dwuma anye
na de wo ko se me ye hwe mitumi ye samuna me ye samuna se wudi dwa enkoso se bibia wo ye bia na aye basa wo ba mi wo sunsum samuna wo ho ano ase papa baba aha voter for no because yes to me Facebook live was say chi no onyade ontini yie to opese afa no abeso na fidie no ka wo money a wakan nyina atofa ewe kasam na ono so intimate no onti ase yie because ono so wo voter region yo danevio enonyo tonyo minyakpon miabasofo mensa akapo alona na mensa akapo ya nkungu na moyaji nyatepe na dollar la jiwo na kwecha kaka le ta dokita bu makotani o dollar la gbagba dolo surokwe na va ne le va machili mo wo no na nya ba nwu dara gbelmo no mpo va echili ma dono ko gbagba do ma adogoro ngba ajiwo diabetes afure no le di kuzu vira mete ngudu mo wo mo blibo le yo ayibo kidi yemi fe gbato mi yana ba ayiku na ayiku fure no de maga gbroba ya pa fure gbroba de ya yida akodiolo va machi galongo va ama iko daga bele no galongo va na nya gbagbo me do ha over madam machi no galongo va ko dolale ma wala ka ajo dolale yika fure no ye fodo terenti wo mate gbagbo mo agbele ti mapa wo me kele do sese wo oba apu mo la siwo wa wo ye jumadin a wo ni moja bombo de kope banche haba ni komunu na yam wo yam na fia pemerik fafra wo ye no 2 times minia conductor na ko check up kohwe wo moja de onfanya hwe me monya ho ntia sese kana wo ho na sawo yare a ebeye den na wanya ni gie na kwantuo ni mpo wo ho na wo yare a ebeye den na watimi atu twedi amponyankopom yenye ho ntia sese yendi aduaba no yemfa ahaban no ensa yare wo be pie mu ojoje ana Eastern Region and the Great Mensa Akakpo e de ahaban ene di dwuma yare bi wo ho a mepatwo wo be pie mu the Great Mensa Akakpo aso ya yemfa ni se aduaba bi ti se prekese the Great Mensa Akakpo e de prekese nso di dwuma e wona so ye hohoro nipa koma ho e ma nipa koma ho temete wan ye hwe ni sei esoro wisa ene efom wisa nso so no obe piem the Great Mensa Akakpo aso ya owo dwuma odidi ebe boa wo ama wonso so no nipa dua na timi agina so na wanya ahoden de atena ase me se entena ase na nka se o yade we ene de obekọ ebetoa nananom anase yade we ya abusua yare be piem ojoje ana Eastern Region the Great Mensa Akakpo ho no ne mpanifo ebutu ebosunsumu dwuma de bo amanfo bia me se obepimo the Great Mensa Akakpo aso ya ye hwe bibi te se akakaduro ene garlic yade a ehohora koma ho obi na koma bo ne pali obi a chese esoro ta akakwala ene ne keka ho a me se obepimo the Great Mensa Akakpo aso ya enye kasatenten ode ahaban no besa yare ama wo soso no onipadua no atimagina so no wonya hoden atwa mfidodo atwadi amponyankopon boto wo se betwa wasase so ansa na wato anana me se moringa ena metwa kire no moringa ena metwa kire no esayare bebre oba obenoa bi amaw obi owoknie ma ode bekeka ho bi ho de kanka atware de ade eguso ema aduro na no eyehye yare ne te se den ya obedwonso ni nyina to agu wona so ye ho ansa na wafi ha akọ yare ne te se den obedwonso ni nyina to agu ewo the Great Mensa Akakpo aso ye ewo joje ana se Eastern Region ansa na wakọ mi ka kire se moringa esayare bebre so ati ase oye be ma wo de bia wo ye kujo to obi ma ne nya dwuma yi wo be piem the Great Mensa Akakpo aso ya haban ene ode be hyebites e de ama haban ni nuan hini ene nubra ene ode be hyebites ama wo funi the Great Mensa Akakpo aso ya engofie no na wahu ensachiraye me say kidney die ye ka se kidney failure ana se kidney stone dia the Great Mensa Akakpo pe ene wo ehu aduro e wo Ghana ekita tumi krata asa won sasa yare no e wo Ghana kidney stone fan kotratra yare sabia na wo be se tuntuntunto ye nipa kokko be se wo ye tuntum me se o kidney ne be sei ama okosoro ba fom se yanko se sama wo South Africa dia wo me pimo to be Mensa Akakpo ana the Great Mensa Akakpo aso ye dia na che se wo ye ato na nanom wo ye afa back me fa sofi mo wa furu so e wa fufufuru ya ye kwakwa wura mu yi se o didi na wo fe adwene to ye na wo ye ma ye wo ya wo ye ma ye kuro be pimo the Great Mensa Akakpo aso ye e be gi fever tin bi enom me se nso
so waje o yafuru na aboso a eya haban na the great mensa akato eni no brane nnuan hini na obenoa ama ensonson ni nyina ebeba abesin be piem the great mensa akato asoye na o hawo no etiste de kura na etu betwa menua ba mesre se won so de kasa yi beko enkran mu na obi bia ono so tenkran atimi ate asiye na wate asiye yi yo imamike inche kengmanyanya nungbe eminta o makanfo the great nana akakpo mahabo yene yo eye joje volta region eke ba ni chahela hela fe ni jihela ni kono ni eyo tue bo etelemo o hela be ni gfen bo ekeba the great nana akakpo eye joje ni o hela ke oba min ka bo ake osan oke o hela esa eya he no keje no keba mini ji o hela mini ji o na agba bo no ni ji be ni ji inye ma yue mene ko o hela no fia no ji o ha mo hela o shika problem no fia no ni ji bo telemo hela no keba the great nana akakpo eje ye joje volta region eke ba no na ye screen no ni ekencha hela no ni ekencha hela akewo ye ni anu oke ba acha hela no ni ekencha nyumodenche ejo ba no ake hale ake ekecha hela etia mumo mi ne ko ba ni sa ne ekecha o hela ni echa hela mi nke bo ake ko ke o hela ba o san okeya the great nana akakpo echa hela eke ba ji ncha hela eye volta region joje o hela o ha mo bue keba ibacha hela fe ehambo obeji wa ayatrema saa so na so power hoi enche da semuti fa na number no ntwetwe nkomo o eastern region ene joje hanam do besi